Kompanija Telekom Srbije ove nedelje našla se na udaru hakera. U pitanju je jedan veliki hakerski napad. Telekom je bio na meti hakerske grupe koja je ukrala podatke sa servera kompanije, potvrdio je generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Vadiš telefon, a on nema signala. I misliš da je kvar, ali nije. To je prvi dan balkanskog cyber rata. Trenutno se u drugim delovima sveta dešavaju razne stvari po ubrzanom postupku. Danas učimo kako da ne postanemo robovi kada kartice i bankomati utihnu u Srbiji. Hajde da vidimo šta se desilo proteklih dana u raznim državama i na internetu. Naime, u Americi određeni proizvođači hrane su hakovani i na taj način su onemogućene isporuke hrane koje trebaju da budu tačno u pravo vreme na pravom mestu. Naravno, to je jedan logistički sistem i jedan logistički lanac koji je izuzetno kompleksan, ali podrazumeva da sva hrana i sva isporuka stigne na vreme. Izvucite samo jedan element iz te jednačine i ta kula od karata počinje da se urušava. Sa druge strane, i kod nas se desio jedan nezabeležen incident sve do sada. Naime, mobilna telefonija Srbije je hakovana i podaci više od 205.000 korisnika su postali dostupni javno. Ti podaci uključuju vaše ime, prezime, JMBG, broj telefona. Dakle, vaši privatni podaci odjednom postaju sasvim javni. Iako su cyber napadi veoma učestali, ova situacija je malo drugačija od drugih. Naime, ovoliko curenje podataka, odnosno korisnika usluga, može da bude samo prethodnica za ono što će da dođe. Mi smo na ovom kanalu govorili o tome kako da zaštitite vaše podatke, ali upravo vaši nezaštićeni podaci mogu da služe kao uvertira za dalji kompleksni napad. Hajde da prođemo kroz jedan hipotetički scenarij. Na osnovu podataka koji su sada raspoloživi, napadači mogu tačno da mapiraju ljude, odnosno da odrede one ključne faktore u raznim organizacijama. Hakeri sada mogu da znaju ko je direktor skladišta za hranu, ko je administrator u elektrodistribuciji, a ko vozi cisternu za naftnu industriju. Upravo ti ljudi postaju meta spear phishinga, odnosno cyber napada koji su visoko personalizovani. Sa vašom kućnom adresom i brojem telefona napadač ne mora da hakuje vaš sam telefon. On može da iskoristi vaš identitet da bi pozvao lažnog kurira da dođe ispred vaše kuće ili da vaš identitet koristi za ulazak u vašu firmu. I tako vi postajete ulazna kapija za napad na državu. Hipotetički, hajde da pretpostavimo da će napad na internet provajdera da se nastavi. Internet nestaje, ali vaš problem nije to što ne možete da se ulogujete na Instagram. Vaš problem postaje to što terminal u pekari ne može da pita banku da li vi imate sredstva na vašem računu. I tako vaša kartica postaje beskoristan komad plastike. Ali to što vidite u prodavnici nije došlo tu zahvaljujući magiji. Ono je tu zbog softvera. Ako je sistem pod napadom, logistički centri postaju paralisani, odnosno kamioni ne mogu da prime elektronske otpremnice i na taj način prestaje isporuka robe. Magacioner ne može da utovari prisutnu robu zato što ne zna gde ta roba ide. Mlijeko, meso i ostala hrana odjednom postaju veoma kvarljivi. Cijeli logistički sistem na koji smo mi danas navikli stvoren je pod pretpostavkom da će sve da stigne u pravo vreme na pravo mesto. Moderne prodavnice koje se nalaze u vašim zgradama nemaju magacine koje su potrebne za višednevno skladištenje robe. One u većini slučajeva zavise od isporuke dan za dan. Ako sistem stane samo na 48 sati, rafovi postaju prazni. I tako dolazimo do posljednjeg momenta u lancu, a to je psihološki moment. Kada ljudi shvate da kartice i terminali ne rade i da nova roba ne pristiže, tada počinje panika. Čak i da sistem proradi nakon 5 ili 6 sati. Stampedo građana koji kupuju sve u paničnoj kupovini će obogaljiti sistem i učiniti ga neefikasnim u narednom periodu koji može da se meri danima ili nedeljama. Isto kao što su mostovi i druge lokacije kritične infrastrukture, tako se gađaju i serveri. Pogotovo serveri poljoprivrednih giganata. Međutim, nije neophodno da ih pogodite raketama. Ako se hakuje sistem za navodnjavanje ili sistem za distribuciju veštačkog đubriva, može da se izazove glad bez jednog ispaljenog metka ili rakete. Balkan, iako ne učestvuje, kao uvek on je u sredini tih dešavanja, a napad na MTS može da se tumači kao provera budnosti. Već možemo da vidimo neke aktualne posljedice rata na Bliskom istoku. Na primjer, u Sri Lanki i Pakistanu već su zatvorene visokoškolske ustanove i ohrabruju se ljudi da rade od kuće. Također, izdate su digitalne ID kartice za kupovinu goriva i hrane. Veoma slično sa bonovima iz 90-ih. Međutim, ovaj kanal je posvećen pronalaženju rješenja u svakoj situaciji. Zato hajde da prođemo kroz neke od stvari koje mogu da vam olakšaju kretanje i život u takvim situacijama. Prvo i osnovno jeste novac.
Naravno, ukoliko bankomati ne rade, vama je neophodno da imate keš na vašim rukama. Zato spremite apoene od 100, 200, 500 i 1000 dinara u većim količinama. Ako imate samo krupnije novčanice, niko neće moći da vam vrati kusur. I to vam je kao da ih i nemate. Druga stvar koja je bitna u ovom preživljavanju jeste logistika hrane, odnosno neophodno je da imate zalihe za vas i vašu porodicu. Naime, mnoge evropske države su počele da štampaju i da dele instrukcije svojim građanima kako da se spreme za potencijalni kolaps. Naravno, uvijek se spominju zalihe hrane koje mogu da variraju od 3 pa do više dana. Neka optimalna priprema koju treba da imate jesu zalihe hrane za 7 do 14 dana, odnosno za nedelju do 2 nedelje. To će vam biti dovoljno da se obezbedite dok gledate u kom pravcu će se stvari razvijati. Zvuči vam poznato, ali kroz to smo prošli relativno skoro, zar ne? Treća stvar koju trebate da imate sa vama jesu fizičke kopije vaših dokumenata. Zato možda ne bi bilo loše da izvadite JMBG, kopije pasoša i tako dalje i da ih imate u fizičkom formatu. Ostavite ih negde u kući, na nekom sigurnom mestu i pobrinite se da ih uvijek imate na dohvat ruke. Isto to važi i za vaše korisničke naloge i za vaše šifre na raznim servisima na internetu, bilo da je to e-mail ili razne aplikacije koje svakodnevno koristite. Naravno, ne možemo dovoljno da naglasimo koliko je bitno da imate više naloga za vašu elektronsku poštu i da koristite vaš privatan nalog samo za najbitnije stvari. Za sve ostale stvari, poput dostave hrane, online kupovine i tako dalje, koristite druge naloge na kojima vam neće biti problem ukoliko oni budu hakovani. Također, ništa manje bitna stavka u vašoj pripremi treba da bude komunikacija. Ako nemate pristup internetu, ako su telefonske mreže u padu, postoji alternativni vidovi komunikacije kao što su radio uređaji i meštastik platforma. Mi smo već pričali o nekim od ovih tema i možete da pogledate naše prethodne epizode da bi vidjeli osnove o njima. Također, nemojte da zanemarite moć ljudi. U slučaju pada interneta, vaš komšiluk postaje vaš novi internet. Tako da pozdravite komšiju koji živi pored vas. Upoznajte se, udružite se, jer zajedno je mnogo lakše prebroditi svaku krizu. Naravno, to možete da učinite preko Telegram grupe koju smo napravili za vas, čiji je link dole u opisu. Također isto to možete da učinite na aktivnostima koje su namijenjene tome, a to je usiljeni marš. Hajde da prođemo kroz drugu potencijalnu fazu ovog kolapsa. Pretpostavimo da je cilj zaustavljanje lanca snabdevanja. Napad ne ide na samu prodavnicu, već na softver za logistiku. Kamioni staju jer ne mogu da dobiju putne naloge, a rafovi na prodavnicama budu ispražnjeni za 48 sati, jer prodavnice ne dobijaju dopunu zaliha. A kada hrana i gorivo nestaju zbog cyber napada ili zbog drugih okolnosti, države su primorane da reaguju. S obzirom da je 2026. i da svi već uveliko koristimo digitalnu tehnologiju, tako dobit ćemo digitalne propusnice. Jedna od stvari koje se trenutno dešavaju u Pakistanu, Sri Lanki, a uskoro i u Meksiku, jesu QR kodovi. A kako to izgleda? Dobijaš QR kod na telefon. Bez tog QR koda, čak i ako imaš keš, ne možeš da kupiš gorivo ili hranu. To predstavlja prelazak sa slobodnog tržišta na digitalni bon za 21. vek. Sljedeći korak jeste smanjenje kretanja. Kao što vidimo u Pakistanu, pod izgovorom sigurnosti i krize, obrazovne ustanove i firme se sele u digitalni svijet. To olakšava kontrolu kretanja i štednju resursa koji su pred napadom. Posljednji korak u tom nizu jeste socijalni kredit. To naravno nema veze sa vašim bankarskim kreditom. Da bi vam sistem garantovao bezbjednost od hakera, zahtevat će vašu biometrijsku potvrdu za kupovinu svake sitnice, kao što je to slučaj sa rješenjem koje žele da donesu u Meksiku. Naime, vaš digitalni identitet postaje jedina dozvola za život u društvu. Postoji izreka da je civilizacija udaljena samo 3 obroka od potpunog divljaštva. Naša moderna logistika je izuzetno sofisticirana, međutim ona dolazi sa jednom manom. Upravo zbog te sofisticiranosti ona je veoma krhka. Jedan uspješan napad na distribucione centre i vaše prodavnice postaju muzeji praznih rafova. Curenje podataka korisnika MTS-a nam govori da su hakerima vrata otključena. Ne čekajte trenutak da terminali prestanu sa radom da bi shvatili da nemate ništa od hrane u vašim zalihama. Budite zaista operativni građani. Spremite vaše zalihe, vašu opremu, ali i vaš um za svaku krizu. Ne dozvolite da zavisite od drugoga da li je danas dan da se jede ili ne. Do sljedeće epizode, ostanite operativni.